Ay mga guys, susurka tayo guys. Para hindi tayo maano guys. Guys, grabe ang anong ilog guys oh. Pag ano ni ano guys, binting guys eh oh. Bungkalan talaga guys. Ayan oh guys, bato-bato guys oh. Ayan guys oh. Ayan mga bato guys na mga puti guys oh. Ayan oh. Ayan, ligo yung mga kasamahan ko guys. Ayan guys oh. Mga bato guys oh. Puting-puti yung bato guys. Ayan, lumubog na agad sila oh. Bis na nga ligo ah. Hey guys, lawak na dito guys ah. Ayan guys oh, lawak na guys oh. Ayan guys oh. Grabe, sobrang lakas ng bagyong Aintong dito guys. Iklop talaga ang mga bato, naglabasan pati ugat. So, guys, yun oh guys oh. Ayan. Ayan guys, parang wedge guys oh. Ayan oh. Wedge yan. Ayan. Guys. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys oh. Ayan.